صل على محمد يا رب صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتروا على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب.
غيب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القط. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجبال كالجواب وقور راسيات. يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته. فلما خر تبينت الجن أن كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خضر وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارعنا فيها قرى طاهرة وقدرنا فيها السير. سيروا فيها ليالي أياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومسخناهم كل ممسك إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا
إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال الحق وله العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أراني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan Allah bercakap-cakap sama Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka, dan aku tidak akan mengutus engkau ya Muhammad illa kafatan linnas, kecuali diutus untuk semua, linnas manusia. Untuk apa? Basyiron, untuk menyampaikan berita gembira bahwa besok di yaumil kiamah akan adanya surga. Wa nadhiran, dan sebagai peringatan bahwa besok di yaumil kiamah akan adanya neraka. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka menjawab, berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan janji Tuhanmu itu akan tiba? Apakah benar janji Tuhanmu itu? Qul, Allah berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad, qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Katakan ya Muhammad bagi mereka semua yang tidak percaya, orang-orang kafir yang tidak percaya, pasti akan datang suatu hari di mana tidak bisa diakhirkan anhu atas dirinya sa'ah, waktunya, wala tastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Apa itu? Hari kiamat. Sedangkan hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Jadi kiamat itu dibagi dua. Yang kecil namanya kiamat sughra, dan yang besar adalah kiamat kubra. Yang kecil yang dinamakan kiamat sughra adalah waktu kematian diri kita sendiri. Sedangkan kiamat kubra adalah
kiamat, hancurnya seluruh alam semesta ini, dan besok akan dibangkitkan lagi di yaumil kiamah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Pastilah basiron, kegembiraan buat mereka, berita gembira buat mereka, karena mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Bagi mereka yang kufur, yang tidak beriman, yang kaku hatinya, yang menutup mata hatinya sehingga petunjuk tidak masuk kepada dirinya, wa nadhiran, sedangkan Rasulullah sudah memperingatkan bahwa besok akan adanya neraka, pastinya mereka besok akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang penting bagi kita hari ini adalah mengimaninya, bahwa besok akan adanya hari akhir, bahwa besok akan adanya hari kiamat. Harus kita tanamkan di dalam hati, harus kita imani bahwa besok akan ada pengadilannya Allah yang akan memutuskan secara adil sesuai dengan amal perbuatan kita. Jadi di ayat sebelumnya, di ayat 25 itu, Qul, katakan ya Muhammad, la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Suruh katakan bagi orang yang beriman, suruh katakan kepada orang yang tidak beriman. Katakan ya Muhammad bahwa kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kami kerjakan. Namun sebaliknya, kami juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu kerjakan. Jadi kita seorang yang beriman mengakui bahwa kita juga penuh dengan dosa, mengakui bahwa kita adalah tempatnya salah dan dosa. Makanya tidak ada salah satu sama lainnya menanggung dosa saudara-saudaranya, apalagi sesama kepada orang yang tidak beriman. Antara orang yang beriman dengan orang kafir tidak menanggung dosa-dosa masing-masing. Jadi kita sebagai orang yang beriman juga mengakui bahwa kita juga berdosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah kita cepat-cepat untuk melakukan taubat. Kalau kita sadar kalau kita banyak dosanya, kita cepat-cepat bertaubat. Kullu bani Adam khatta'una khairul khatta'ina at-tawwabuna. Setiap anak keturunan Adam pasti mempunyai kesalahan. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah cepat-cepat bertaubat. Irji'i ilallah, kembali ke jalannya Allah, kembali ke syariatnya Allah, cepat-cepat. Kalau nggak cepat, nanti keduluan keduluan kiamat. Kiamat apa? Kubro dan sughro. Kalau kiamat bagi diri kita sendiri namanya kiamat sughro. Kiamat hancurnya alam semesta ini adalah kiamat kubro. Jadi misalkan kita ini penuh dengan dosa, Allah beserta Rasulnya telah mengingatkan kepada kita untuk kita cepat-cepat bertaubat, ketimbang disalib nanti sama kiamat sughro. Belum sempat taubat kita sudah meninggal. Jadi orang kafir juga tidak bisa menanggung dosa-dosa kita. Kita orang mukmin tidak bisa menanggung dosa-dosa mereka.
Amal kita untuk kita, amal mereka untuk mereka. Kalau sesama muslim, lana a'maluna lakum a'malukum. Kalau sesama muslim. Kalau mukmin dengan yang kafir, lakum dinukum waliyadin. Jadi beda. Kalau beda keyakinan, namanya lakum dinukum waliyadin. Kalau sesama muslim, lana a'maluna lakum a'malukum. Beda. Jadi sampean harus tahu. Namun kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa-dosa mereka, dan mereka juga tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa-dosa kita, ditanggung sendiri-sendiri. Islam itu cinta, isinya itu cinta, kasih sayang, tidak ada yang cawil-cawil, tidak ada permusuhan sebetulnya. Cuma kita ini bertoleransi dalam hal sosial kemasyarakatan, karena kita sama-sama makhluk sosial. Gak ikut-ikut masalah keyakinan mereka itu, kita tidak ikut-ikut, dan mereka seharusnya juga tidak ikut-ikut atas keyakinan kita. Hormat menghormati, tenggang rasa, namun dalam hal sosial kemasyarakatan nggak boleh. Karena kita baik sama orang Yahudi, Nasrani, terus gantian kita masuk gereja kalau hari Minggu, mereka masuk masjid kalau hari Jumat. Nggak boleh seperti itu. Yang dinamakan tenggang rasa hanya sebatas hormat menghormati dalam sosial kemasyarakatan. Nggak boleh ganggu. Kalau mereka ibadah hari Minggu, kita nggak boleh ganggu. Bahkan kita harus menjaganya. Sebaliknya, tatkala kita beribadah setiap hari 5 kali sehari semalam, mereka seharusnya tidak boleh mengganggu. Kalau sudah masuk ke ranah pribadi, keyakinan seseorang, kalau di dalam Islam jihad. Kalau kita mau sholat diganggu, kita mau beramal ibadah diganggu, kita azan diganggu, kita peringatkan. Kalau tetap mengganggu, jihad. Kalau sudah tidak bisa, jihad. Melalui apa? Jalur hukum. Tidak bisa kita ini hidup di negara hukum, tidak bisa kita bertindak sendiri. Kita harus kembalikan ke hukum. Terus qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq. Katakan ya Muhammad, kita akan dikumpulkan di antara kita. Di antara kita itu bainana, di antara kita, bukan kita semua, di antara kita akan dikumpulkan. Antara yang beriman dan tidak beriman dikumpulkan. Terus Allah memberikan raport, memberikan laporan di antara kita, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ketahuan di situ. Wa huwal fattahul alim, dan Allah itu maha memberi keputusan dan maha mengetahui. Jadi kalau di depan juga dijelaskan juga sabar, di awal-awal juga dijelaskan. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Allah itu hakim, seadil-adilnya pemberi keputusan, khabir, sedetail-detailnya memberi keputusan, detail Allah itu.
Ya'lamu ma yaliju fil ard wa yahruju minha. Allah itu mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar dari bumi. Sama juga, wa ma yanzilu minas sama, Allah itu tahu yang jatuh dari langit, wa ma yahruju fiha, yang naik ke arah langit. Wa huwar rahimul ghafur, sungguhnya Allah itu maha penyayang dan maha memberi ampunan. Jadi kita itu kalau sudah dibuka hati kita oleh Allah, siapapun yang menghalanginya pasti tidak bisa. Namun sebaliknya, apabila Allah telah menutup mata hati kita, siapapun yang mau menolongnya juga tidak akan bisa. Semoga iman kita, Islam kita, takwa kita dijaga oleh Allah dan ditingkatkan oleh Allah, sehingga kita tetap sampai akhir hayat kita berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya